तो हेलो बंधुरा अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो बंधुरा देखছেন আপনাদের সামনে এই যে নিয়ে আছি। তো অনেকজনা অনেক রকম কমেন্ট করছে, কেউ আলাদা কমেন্ট করছে, কেউ নোংরা কমেন্ট করছে। তো রিয়েল দেখছেন, কোনো ফাটাফুটু নেই। দেখছেন, দেখেন হিলিয়া ফেলছি, কোনো পানি টানি কিচ্ছু পড়ে না। দেখেন ক্যামেরাম্যান আছে? हाँ, तो कैमरामैन बोले दिले कि नहीं। देखें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर या अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाह। तो बंधुरा एरकम भिडियो देखार जोन्नो शुधु एक लाइक करबेन, एक सब्सक्राइब करबेन। सालाम आलैकुम।